o ka dɔgɔ dɛ ayi o tɛ professeur o tɛ an ka tiɲɛ fɔ nɔgɔya bɛ yɔrɔ jumɛn nɔgɔya b'an ta an bɛ an b'an den tɔgɔ da o la an b'an yɛrɛ tɔgɔ da o la fana mais diinɛ wɛrɛ mɔgɔw t'i tɔgɔ da an ka nebugu la non nɔgɔya bɛ jɔn fɛ sisan nɔgɔya b'anw de fɛ a y'a to yɔrɔ min ye tiɲɛw ya ka fɔ kɛnɛ kan défaut bɛ yɔrɔ bɛɛ mais tiɲɛ bɛ yɔrɔ bɛɛ fana tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na o ka fɔ défaut bɛ yɔrɔ min na ka fɔ hali silamɛya kɔnɔ bi silamɛw défaut tɛ ban défaut ka ca mais fa ɲuman fana ka ca bon diinɛ wɛrɛ tɔw fana ɲuman bɛ yen juguman bɛ yen o de ye tiɲɛ ye a bɛɛ ye juguman ye o ye nkalon ye a bɛɛ ye ɲuman o ye nkalon ye maa fila bɛ dɔ b'a la o b'an bɛɛ fɛ o tuma an bɛ nin yɔrɔ b'a la ala ka limaniya d'an ma donc ko paki ko yɛrɛ u bɛ min tila kɛnɛ kan mɔgɔw kan mɛn ko de ye Jésus ka wulili ye Jésus ka wuli kɔrɔ ye jumɛn ye ko a fɔra de ko Jésus gɛngɛra silamɛya ma taa o fɛ dɛ silamɛya ka fɔ Jésus gɛngɛra silamɛya ma taa o fɛ wa ni ne yɛrɛ mana recherche daminɛ tuma min ko n'aw tun bɛ se k'an wele yɔrɔ dɔ la ka taa conférence kɛ nin yɛrɛ kan dɔrɔn an bɛna prévu d'aw ma fo Bible de kɔnɔ ka fɔ Jésus ma gɛngɛ abada kuranɛ tɛ dɛ n ko fo Bible kɔnɔ prévu bɛ n bolo kelen tɛ fila tɛ saba tɛ a tɛ tɛmɛ o kan prévu bɛ lagosili tɛ foyi tɛ prévu de bɛ ne bolo k'a fɔ Jésus gɛngɛra kuma jugu don han kuma jugu don dɛ Bible yɔrɔ kɔnɔ ko jugu don n'i t'a yɔrɔ la n'an ka yɔrɔ la Bible kɔnɔ a tɛ fɔ Paul yɛrɛ ko mɔgɔ gɛngɛra kuruwa la k'a bɛ mɔgɔ dangalen de ye fɔlɔ o bɛ Bible kɔnɔ o b'a kɔrɔ dilan k'a dilan a tɛ dilan dɛ a tɛ dilan i ko mɔgɔ gɛngɛra de k'a bɛ mɔgɔ dangalen de e dun tugulen bɛ Jésus ko i b'a fɛ k'a dangalen de wa an b'a fɔ Jésus tɛ mɔgɔ dangalen ye n'i ko Jésus gɛngɛra i ye kuma jugu de fɔ a ma ala ka limaniya d'an ma prévu bɛ n bolo han komi an t'o kunna sisan n bɛ prévu wɛrɛ dɔw ma sisan prévu ka ca mais an t'o kunna ala ka limaniya d'an ma Jésus yɛrɛ sira de ka ala wele ala fɔra ko sini k'a bɛna gɛngɛ ko n bɛ gɛngɛ sini n kana min o bɛ Bible de kɔnɔ dɛ k'a fɔra sini a bɛna gɛngɛ k'a ko karandenw ma karanden tan ni kɔ maa si kana sunɔgɔ bɛɛ ka si k'ala wele a fɔra kasi min bɛna min sini n kana min mais Jésus bɛ se ka si k'ala wele mun de la ala ka tila ko a t'o fɛn d'a ma ne yɛrɛ mana si k'ala wele fɛn na ka fɔ ala ma a fɛn d'i ma a fɛn man ca kuma tɛ Jésus ka si ka karan ka si ka ala wele ala kasi min bɛna sini ko ka min kana sɔn ka min tigɛ ala ala ka tila k'i ban ka Jésus ka duwawu jaabi o ka tila ka kɛ k'a gɛngɛra o kɔrɔ ye a ka duwawu ma jaabi Jésus ka duwawu ma jaabi i bɛ k'o fɔ kuma tɛ ka si ka ala wele ko ka duwawu ma jaabi a jaabira o de y'a to min gɛngɛra ma k'a ye n'a tun ka duwawu ma jaabi hɔn n'i ko a ka duwawu fana tɛ jaabi i ye nkalon tigɛ i ma dɔgɔya donc ni Jésus bonya bɛ min k'a fɔ a ka duwawu jaabira ni fila yɛrɛ wasara bolo bɛ se ka taa 6 fɔ wala 5 Bible kɔnɔ voilà ala ka limaniya d'an ma an bɛ Jésus fɛ an b'a kanu fo ka tan sa an y'an den tɔgɔ don a la wa silamɛ bɛɛ kan ka Jésus kanu n'i ye silamɛ kelen ye k'a tɛ Jésus fɛ a bil'i kunna silamɛ tɛ ayi abada ala kɛra y'o yira ka ban n'i ma hali limaniya n'i ma da la ka fɔ Jésus ala ka kumakan de ala ka n'i kɛrɛkɛrɛnlen don n'i ma dɔw la i ka don alijana ka gɛlɛn ala kɛra y'olu fɔ ko jɛyaw min bɛ ala anabi dama ni ɲɔgɔn cɛ kanu b'u ni ɲɔgɔn cɛ ala kɛra ni Jésus yɛrɛ o ka surun ɲɔgɔn na cogo min na a ka bon anabi caman ye fo n'a kɛra Ibrahima ye dɛ ala ka limaniya d'an ma illa anna al-'adat al-murtabitata bihi la tamutu ila al-masihiyyati bisila a ko laada caman minnu bɛ nin paki ko in na ko relation sitan ni chrétiennya haqiqa ila al-masihiyyati bisila masihiyya Jésus ko relation ni Jésus cɛ pas ko la kɛni o ye jɔn y'a fɔ Timothy Jevaw مثلا أبناء إكزامبل دما تخبرنا دائرة المعارف الكاثوليكية كاثوليكو كأنسيكلوبيدي جنرال دوبين بالإنجليزية سبلين بأنجليكان دلا أن أرنا بالفصح كو باك زونزاني باكي زونزاني زونزاني كو بيجا باكي كولا كوي وي من زونزاني بروفيسور نمي فهم تشوغري أكما كورا فليدي ninde kan ka wala nan be kuma ko kan a sursu ka fɔ mɔgɔ ka girin ka fɔ dara manya o be o tiɲɛ ye mais a maɲi pourquoi ninnu ka taa ka référence di mɔgɔw ma an hakili b'o dilan o ka ɲi i y'a faamu jaga zonzani ko bɛ fɔ la ayi jɔn y'o fɔ shuhudu yahwa de filɛ ka fɔ nin ye livre kɔnɔ al arnabu ko zonzani huwa ramzun wataniyun ko jɔya signe dɔ de y'ale ye zonzani ye jɔya signe dɔ de ye وكان دائما شعارا للخصب et puis tuma bɛɛ a jɔya yɔrɔ ye jumɛn ye k'a tun bɛ xisbu de yira san ka diya c'est-à-dire sɛnɛfɛnw ka ɲa o de ye xisbu ye wala sɛnɛfɛnw ɲana jardinw ɲana forow ɲana sanji nana k'a tun b'o de yira olu k'a la ala kun k'a tun bɛ la fɔlɔ k'a tun bɛ la zonzani de y'a signe ye jɔn y'a fɔ shuhudu yahwa ala ka limaniya da تقول دائرة معارف الكتاب العالمي أمسكوا سريتي نفناي
encyclopédie avec comme chez livre tigi nunu o buka kuma famba bula encyclopédie de kono mun te kelen yere ala Grande-Bretagne tabala wa anglais tabala nunu fana tabala ala أقول تقول دائرة معارف الكتاب العالمي بالإنجليزية أسس الحاكم الروماني يوليوس قيصر يوليوس قيصر يا فهموا كم أين نمر تدري le 1er janvier yɛrɛ bɔra min jɔnw y'a fɔ sudu yahuwa bɛɛ k'i tulo dayɛlɛ a bɔra min mɔgɔ b'a fɛ ka nin de lɔn i bɛ fɛn min kɛ i b'a fɛ ka bɔra de lɔn sudu yahuwa mɔgɔ u y'a encyclopédie tɔgɔ d'an ma i y'a faamu ko Julius Caesar ko Julius Caesar sa o ye arabukan ye ne a faransɛman ye sa o de b'an sɛgɛn tuma dɔ la mais an ye recherche k'a la k'u b'a fɔ de ma ko Jules César an b'a fɔ a ma arabukan na Julius Caesar Julius Caesar olu b'a fɔ de ma ko Jules César jaga 1er janvier ko a nɔrɔlen bɛ nin de la o sa kuma de bɛ yan de kuma girimanba de bɛ yan voilà ala k'an bɛɛ lajɛlen kanda ala ka lɔnni nafama di an bɛɛ lajɛlen ma fɛn wɛrɛ bɛ yen ko saint Sylvestre dɔw ko ne ma ko n bɛ min fɔ la nin ye ko n k'o dabila ko k'a fɔ ko Jules César ko tɛ ko bɛɛ bɛ min fɔ la ka caya san joli joli hali sɔgɔma na mɔgɔ saba bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tun b'o de fɔ la i y'a faamu ko Saint Sylvestre ko an yɛrɛ y'ale de tɔgɔ aw y'o de mɛn wa o de bɛ fɔ la fan bɛɛ hali waju kɔnɔ fan bɛɛ i y'a faamu ko tuma ko ne ka taa o fɛ bon anw dun ka ɲɛnamaya de recherche ye ka tugu jama kɔ ne tɛ sɔn ma joona non ne ye min ye shuhudu yahuwa kitabu kɔnɔ ko de Jules César o de don o de don an b'a ɲini minnu y'a kɛ dɔ wɛrɛ ye n'o de ye ayiwa alqidis Saint Sylvestre Saint Sylvestre o bɔra livre jumɛn kɔnɔ an ta bɔra livre min kɔnɔ an y'o tɔgɔ di sisan o ye shuhudu yahuwa o ye minnu tugulen bɛ bible kɔ olu de y'o kuma fɔ sisan sisan mɔgɔ min y'a kɛ sisan nɔ ko Saint Sylvestre ye an tɛ ban o ma de mais i fana ta in bɔra livre jumɛn de kɔnɔ sisan an y'an ta fɔ i fana k'i ta bɔra o fɔ an ye a bɛ nafa quoi ni n kan ka n ta bila an bɛ sɔrɔ k'a bila mais ka girin k'a bila ten ayi non o kuma t'a la dɛ ala ka limaniya d'an ma an bɛ min kɛ hali sisan o de ye Jules César Jules César n seginna a ma fo siɲɛ saba Jules César ani don in tɛ kelen ye dɛ an bolo le 1er janvier ko sababuya sɔrɔla ale de fɛ u tun b'a kɛ karo dɔw la waati dɔ la u bɛ livre dɔ kɔnɔ u b'a kɛ karo wɛrɛw la u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ u tun b'a kɛ karo dɔ kɔnɔ yɛrɛ mais karo in don kelen t'a la mais ko laban in na Jules César ka tile selen ko de y'a yɛlɛma ka 1er janvier kɛ fɛti don ye k'a bɔ ale la ka taa tɔgɔ da ayiwa don in na Saint Sylvestre naani ye ne ma ban ma dɛ mais ma preuve sɔrɔ a la ma ban ma n tɛ mɔgɔ ka kuma lawuli mais ma preuve sɔrɔ a la n ye preuve sɔrɔ min na o de ye nin ye n y'a livre tɔgɔ di et puis encyclopédie générale min fana y'a fɔ o tɔgɔ dira a filɛ nin ye ko dairatu maarif الكتاب العالمي بالإنجليزية a bɛ anglais de la voilà أسس الحاكم الروماني et puis Jules César ni ko romain de don voilà ko ale de ye kanunu sani o ye karo tɔgɔ de ye mais a français la u b'a fɔ ma ko yanayir u b'a fɔ ma ko ayiwa janvier k'ale de y'a kɛ ka idin comme sali irasi sana san don fɔlɔ ala ka limaniya d'an ma an b'o surunya ten waati ko kama voilà yanayir yɛrɛ karo min tɔgɔ ye ko yanayir n'o ye janvier ye a tɔgɔ bɔra min c'est-à-dire salidon u ko surusu ye joko ye mais hali karo tɔgɔ o fana bɔra min o fana tɔgɔ ye joko de nin gɛlɛyara kalo yɛrɛ tɔgɔ dalen no min na o fana ye joko de a bɛna fɔ sisan ne m'a fɔ dɛ kitabu tɔgɔ ye shuhudu yahuwa témoin de Jéhovah an k'u ma u k'a fɔ témoin de Yahweh o de bɛ arabukan na ko shuhudu yahuwa yahuwa de fɔlen bɛ olu ko Jéhovah Jéhovah ni arabukan arabu b'a fɔ ma ko Jayihufa voilà olu ko témoin de Jéhovah munna ma Yahweh fɔ témoin de Yahweh o y'a dama ko ye ale livre in de kɔnɔ ko yana yiri yɛrɛ karo min tɔ ye ko janvier ale bɔra min kabako don dɛ ko kabako don
a don fɔlɔ o kɛra kɛ joko ye kalo yɛrɛ tɔgɔ fana a ko a ko yan sumiya bismi yanus o fana tɔgɔ da yanus la yanus de la yanus français ma kola an bɛna français kalannaw ɲininka olu ka o taara ɲɛ français la arabu ko yanus yanus ye jumɛn ye alladhi mɔgɔ min kana lahu wajhani ɲada fila de b'a la komi u y'a da ka kɛ jubile ka kɛ comme statue belebele de parce que ɲɛ nin fɔ san fɔlɔfɔlɔ min na dɔw taara ka taa bɔ internet kɔnɔ u nana ja yira na kunkoloba fila b'a la o ye ka kɛ seere an ye min fɔ nin ye ka fɔ ɲada fila b'a la kundo fila tɛ n da fila ɲada fila alwahid yandur ila al-amami a filɛ nin ye ɲada kelen ɲɛsilen bɛ tan ɲada dɔ o ɲɛsilen bɛ yen fɛ kelen min bɛ filɛli kɛ ka na ɲɛfɛ wal akharu yandur ila al-warai ɲada dɔ in bɛ filɛli kɛ ka taa kɔfɛla la lidhalika fa inna asla eid ra'si sanati ko nin de ye prévu ye k'a yira k'a fɔ janvier san don fɔlɔ ka kɛ sali ye huwa wataniyun ko joko de don k'a surusu ye joko de jɔn y'a fɔ shuhudu yahuwa de y'a fɔ dukure m'a fɔ ne t'a lɔn minnu b'a lɔn n y'u ka kuma de lase ala témoin de Jéhovah voilà تقول دائرة المعارف الأمريكية نفنا انسيكلوبيدي أمريكان جمانا انسيكلوبيدي ديني ما يبي جمان دتالو أبو أنجلترا سيسا أمريكي إتازيني يرجع أصل العادات المتعلقة بهالوين إلى طقوس مارسها الدرويديون الكهنة السلتيون القديمة في أزمنة ما قبل المسيح فقد كان السلتيون يحتفلون بأعياد الإلهين أولو سلتيون نون كتم أيوة بتمسفلا جوفلا كتم بساليد لولا إله الشمس تلي جي وما قدوما كو تلي على وبوكا ساليكي وإله الأموات سوكا على كوبا فناكا ساليكي وتمسالي فلاكي كلين توي كو تلي كسالي تلي على كسالي أني سيا بتمسا كسالي أم بافو على كيا فما آمين أو كسبة الأعياد الأخرى أكو ساليبرو بي مينتني 1 جانفي 31 ديسمبر لا يمكننا مناقشة كل الأعياد أكو سالين بي كافرانيو كامبا بي كريتيكي كابي مناقشة كي يا فهمو كومانو التي يحتفل بها حول العالم من مباك السلي دنا فانشامان في فانسكا فكامبا بكلينغليتا كامبا بفسي لكن جميع الأعياد التي تمجد أشخاصا أكو مسالي وسالي ناس رسولي كمغبادو بنيا abena sursu o de don sali ko be ka ala ko di ala ko ay do en ke sali parce que ko ba en kera kono ko sebe nabillahi isa bangara ko natun kero baba ko tun no ya ko sebe ala gusuli bay ner tumbe jabi do di ala Allahu akbar wala natun kera zezi bangali ko de mais zezi ma banga kono ayo be jabi di prévu diragata akoy safna akoy innahu lam yulad fi 25 kanun awal 6 décembre yeret kafa wala o tan duru don ko zeli mabange décembre mugan ani duru tan duru te mugan ni duru ama bange wala yaro ni kuma baye ako mesali wo sali na sursu de moba do bunyali yalo chamanye masacha nunde ta hanna kara papu bunyali papu ye dine mode ni ko masen o kan no doni wo me katafo masacha mako sen ngache masacha ka mo ma dine ko la ni yoro kan ka koroside aw munazzamat bashariya wala jamakuru munu organisation doke ka to da ola la turdi yahwa ko mandi yawe ko mandi alayo amba fo Allah Bible kono ba fo Yahweh ni ya me ko Yahwa oyuka to bilibili padi Allahu akbar professeur o gundo yere ka bon ko sebe parce que relation bade ba ani Allah ho che Allahu akbar voilà imay doba arabu doba ko Yahwa Yahwa malaka le man yadam donc secret bade bien ko sebe mais chrétien dama yi ñogon la gosi antuguni ale timo di jivan nu o ko Bible dobe ko la Bible top ko Yahweh mo fen ba kono ba joli ba kele ni ko wala ba fla be soro nyala ku ya be efase ka boy kuma ko jugu shike Bible kono min bobo Allahu akbar parce que ala ya to noroma belebele min bla
livre kɔnɔ wasa a ka jɔn jurubotɔ mana fɔ a ka yafu ma ka yafa ɲini n'a ye k'a wele n'a ye ka yafu ma k'o ta ka ba kɔnɔ i se ka kojugu si kɛ a diinɛ mɔgɔw la min b'o bɔ o de y'a to a diinɛ mɔgɔw bɛɛ kan ka muruti jɔn ɲini b'an ka bibili kɔnɔ la Bible top jɔn de y'a bɔ a kɔnɔ pourquoi u y'a bɔ a kɔnɔ nin kuma in b'a fɔ la ka caya mɔgɔ tɛ n jaabi la tiɲɛ don de a ye taa Bible top san aw k'a dalen tɛ yaweya kɔnɔ a y'a to an ka tiɲɛ fɔ ne ka kuma tɛ n ko Timothée de y'a fɔ kosɛbɛ mais ne yɛrɛ taara san ka filɛ dɛ maaya kɔnɔ parce que ni kuma fɔra an fana tɛ sɔn a ma joona fo ka taa ɲɛɲini de an taara dayɛlɛ k'a filɛ ma yawe mot kelen y'a kɔnɔ a kan ka bɛ yɔrɔ o y'a bɛɛ effacer ka bɔ yen jɔn y'a effacer pourquoi a y'a effacer jɔn y'a effacer a ye ɲɛmɔgɔ ɲininka mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ ka tugu Jésus ko tiɲɛ la a ye ɲininkali kɛ tɔgɔba min filɛ ka di nin ye tan a dira Moïse de ma parce que bon an ka tɛmɛ ko man to ka bi ala ka limaniya da a dira Moïse de ma bon nin bɛ kuma in bɛ yɔrɔ jumɛn Armiya 17 verset 5 ani 7 ani Amal la sourate 10 verset 25 ani verset 26 bon min bɔra suriya wa kɔnɔ a y'o suruma ɲɛ a tɔ bɛ se ne yɛrɛ ka recherche ma sisan duguri من أسباب حرمة الأعياد المسيحية على المسلمين ما يقع فيها خاصة ما يقع في أول يناير وهو أول السنة المسيحية سببيا من ياتو أبي حراميا ka 1er janvier wala 31 décembre ka kɛ sali ye ka haramuya silamɛw kan ka haramuya silamɛw kan b'o de ma alal muslimina ka préciser an bɛ silamɛw de ma kosɛbɛ ala nin ye kuma kolo kuma ba don dɛ mais n bɛ min f'i an ka mɛn fɔ dɛ mais n bɛ i b'o lɔn wa diinɛ o diinɛ ni ala y'a jigi min diinɛ fɛn fɛn jiginna a bɛɛ bɛ jɔ ko haramuya nin de ye kuma ye koyi nabilahi musa ka diinɛ a ɲasira joko la k'a haramuya nabilahi isa zezi ka diinɛ a ye joko haramuya muhamadu ka diinɛ a ye joko haramuya a ko de diinɛ bɛɛ bɛnna kan ka joko kɛlɛ k'a haramuya ɲɔgɔn sɔsɔ t'o la voilà bibili y'a kɛlɛ fan bɛɛ ni tan bɛ n bolo san zezi bibili kɔnɔ a ye joko kɛlɛ yɔrɔ min na i ko n da ka sa ma sa a bɛ se ka dɔw tɔɔrɔ hali kuruwa fɛn fɛn bɛ lɛsɛ k'a dun k'a bonya bibili k'a bɛɛ haramu de donc nin yɔrɔ in na sisan kuruwa yɛrɛ bɔra min parce que a fɔra fɛn fɛn bɛ lɛsɛ de bon i dun tɛ se ka kuruwa dilan f'i ka lɛsɛ vraiment ala ka tiɲɛ d'a ma n'a sɔrɔ bibili kuntɔrɔ de y'a yira bibili kɔnɔ n'i t'a lɔn n'an k'a yira la a faransiman nana ye wala anglais wala arabilama a b'a kɔnɔ fɛn fɛn bɛ lɛsɛ k'i yɛrɛ suyala ye k'a dɔgɔya k'a bɛɛ condamné don bibili kɔnɔ tɛ tɛmɛ o kan subhanallah a tɛ wuli i bɛ se k'a fɔ kɔfɛ ne yɛrɛ bɛ bibili dayɛlɛ a tonenba filɛ nin ye tan a bɛ yɛlɛ ka dayɛlɛ ye an t'a yɛrɛ ka kuma fɔ la ala ka limaniya d'a ma ɔ nin yɔrɔnin sa mais an bɛ silamɛw de ma yan munna silamɛw man ka kɛ abada a sababuya ye fɛn damaw de b'a kɔnɔ o kama n bɛna i bɛ fɛn fɔ i bɛ raisonnement ta kelen kelen an y'an ban ka da kun min kan i b'o fɔ kelen kelen dɔw fana ye ومن هذه o ye mafasidiw de ومن هذه المفاسد اختلاط الشبان والشابات وقيامهم بالرقص المحرم مع التواجه ووضع الأيدي على الأكتاف والخصور خلال الرقص المسمى دانسي ودانسي دانسي تشاني تشو وبتاني يكون صار كني كلين كان دوبي بولا يكون كمان كون كا دوبي كره كره وبمنا كا دانسي دونية نيجي فني مية حرامودي ni ya haramu de cɛni muso yɛrɛ ka t'i nɔrɔ ɲɔgɔn na ta ka taa i bolo maga ɲɔgɔn na fɛn caman bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ ni yɛrɛ y'a kɛ ni walimuso ye ka jugu a tɔ bɛɛ gɛrɛɲɔgɔnya balawu bɛɛ b'a la muso fara ni cɛ musiba tɛ tɛmɛ a kan a bɛ komi tasuma ni ayiwa fɛnkɛ de ani essence de wama yaqa'u fi yawmihi wa laylatihi min tanawuli khumuri et puis a don fana dɔlɔmi bɛ caya drogue taw bɛ caya bɛɛ b'a kalama donc fɛn min bɛ na n'o de ye sali kan ka na ni saliw ni alabatu de ka sarakaw bɔ i y'a faamu de zakatul fitr na ɲɔgɔnnaw ka di fantanw ma ka fɛnw kantigɛ ka sogo di mɔgɔw ma ka balo di mɔgɔw ma salidenw kan ka kɛ mɔgɔw la fantanw la nisɔndiya de ani hɛrɛ donw de ye et puis ka don kɛ ka ala wale ɲuman lɔn ka saliw kɛ jama ka ɲɔgɔn cɛ ka saliw na ɲɔgɔn kɛ i n'a fɔ a bɛ silamɛya kɔnɔ cogo min na ne hakili la o de don mais ka taa salidon zezi yɛrɛ ka ayiwa diinɛ mɔgɔw k'a fɔ k'olu bɛ taa ayiwa an silamɛw bɛ taa olu de ladege zezi ko tɛ fo minnu yɛrɛ danbe ka taa ma o kuma ka ca zezi ko bɛɛ chrétien ko bɛɛ mɔgɔw ka bɔ ɲɔgɔn na wajulu kelen minnu bɛ kuma la k'a bɔ ɲɔgɔn na n'a kɛra zezi ko ye an k'an kɔlɔsi dɛ o kuma b'a dan ma an bɛ zezi fɛ an b'a kanu fo ka taa sa an b'a fɛ fo ka taa sa an b'a bonya
Voilà. Mais chrétien t'en ta en tout ta chrétien ko ni zeji ko anu bonyo na fanga bonyo. Voilà. Utan ta ke selama ofana kanu ta ke. Voilà. Ala kalimani adama kuma jendo kelete de. Fendo de bena be kele utita ke lebita mugutala. Muna utita ke la. Nu se metala. Ah ko ante tautala ante tautala abada. E fana tira yini لك لمن يدعم امين يا ربي والاجتماع في حانات الخمور اديك تانيون نجي فبارو لا دولمي يرو لو بيبا لا توني ابيدي بتشايا ادون وما يقع في ليله 21 اول سنه الميحيسي هي من التفجيرات 31 ديسمبر ودوم مناتلي يالو فنا كما بابيان وسو مناكو yala o do yere la kamsa ya se ka la kamsa do nyina o asute juma suyewa o sumana ko ni minuit sera olu bolo o de sanyi le marasa sanka ele man ni wala ne re masoma abada professeur billahi masoma mu ali sisa abada suire tlanche ka ke sambo yona o tseka fangu chuko silla pourquoi suire be tlaflaye pourquoi sous tlanche on aime que sous damnaye wala sous banroye sous ka bandron mais sous tlanche ta ibo danger mbole bolonwa sous tlanche tali koro de kambe na sous kelen tlaka ke don fladi don kelen de ba ka ke flay tlanche do ibo de la sema tlanche do ibo de jumama mais chojma anyabe min na dina kono o fe fladi sous flé clé flé dana anyabe fladi la pourquoi vous ta ke sabaye ala kalimani adam hal numa ke sabaye ou ye don kelen ken ke flay sisa ni ko sabambe de barante de barama parce que clé fana be ko sebe la ramsa ere be ya famude o ye 12 heures de ni kuma kula de o te r tan flayewa bo tlefela sema koma o matla ka fo mi tuma de kamba tla o masongo tla ma selen suma o beta su tlancheta pourquoi o mo yon ke tlefela la pourquoi andu nyabe sula anyabe tlela o ye tlefela ka tayira no sula ko tlanchetla ka tlanche di kunuma ka tlanche di bima non muna mais o maquette l'état la fo shuta muna maquette tlefela tala question bien bon oda to be plan do fiye nyagami be san joli occidentaux yere nyagami le badido farafin ba corriger yande ambe jo farafin ma an farafin an kana tika nyere la Allahu akbar an ga karamo baw biyan no do be Sénégal do be karamo baw biyan ye ko baw ke ka farajo ko nafili ala kalimani adam amin ya rabbi afa ya famowa o ninde koye o dia to ma se ka kilim pe fo Kele maseka fo et ma fla de forao 31 décembre 1er janvier non ay kele ndro fagn san do fle do nyumay sali do nyumay pourquoi mo fla fora 31 décembre 1er janvier nindi parce que yesu la fla o de problème yo so nous tnya ki sube keleye o ba fo abet ni 1er janvier sunat le fleni o ya tla fly o di o yere churona et puis churona mi ka fana ayu yere churonde presque munna o yes nya di awmade munna ibo kunlawa o tunganka fo sali yere c'est 1er janvier c'est tout 31 janvier ko ka boala parce que 31 janvier o lamsa de o farlembe ambe sami ko na maban folo alamsa be ana su tlanche be fala yodi maintenant ko aw ya ke 31 yodron aw ya dol donc aw a su fala min temena de sum askata fuzri katande aw yo fana doala o di ata be 31 ya soro no tenda tu minuit ma ate 31 ya soro donc 31 mo era belebele de be o tu wanka fodron 1er janvier o tu mo se ka damne kam su tlanche o be yai mais 31 janvier borami woni yoro mambala o yambe sami kona maban folo amado sankura folo ale ni yoro tala yere pourquoi bo fraka 31 janvier manka fraka yere ni kuma ba de 31 décembre ça pour la 31 décembre o manka fraka 1er janvier o de befo na ya soro sali karibe donc le defanye sans donc le donner be kele be defo mais 31 décembre 1er janvier pourquoi ni flembe fo watibe ala kalimani ya dama le beta bi kata 0 heure mani yere de kuma yere jugumani ala kalimani ya dama amin rabbi kle bora kle bina otro soufela o yere ba ko nuit kle ko ni bina do kle mana bo fona ka ta futi te fela o yere ya nya o yor lawo o ya nya yo
aw ko min ma ko nuyi de aw tila ka tun ka kɛ don fila bɛn de a ye nuyi kɛ kelen dɔrɔn a banna su fila an ɲɛ b'o de la dibi bɛ tile fana n'a ɲɛ bɛ fila dɔrɔn de bɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ Faussaire ala ka limaniya d'an ma amin arabi donc a su la i ye kuma in faamu wa donc k'a fɔ 31 décembre ko ye fête ye ne ma preuve foyi sɔrɔ a la sisan a ban ka fɔ yɛrɛ parce que a faralen bɛ an bɛ san min kɔnɔ sisan de an ma don san kura kɔnɔ a ye kuma in faamu de donc a man ka fa jate ni minuit sera olu fɛ yen o de kɔrɔ ko sali an donna san kura kɔnɔ sali bɛ daminɛ mais premier 31 janvier tɛmɛna ni an sera minuit kɔnɔ dɔrɔn 31 janvier 31 décembre tɛmɛna o y'an donné 1er janvier voilà n'an da fila aw bɛ yafa ma sisan ka cɛ kosɛbɛ sɛgɛn kɛra ayi nin t'aw ka fɛn nin tɛ diinɛ fɛn yɔrɔ a faamuyara wa i y'a fɔ k'a bɛ ɲɛfɛ donc k'a fɔ 31 janvier a kun bɛ wa a man ka kɛ abada su tile bɛ bin dɔrɔn an donna su de kɔnɔ i b'a to o ye fɛn kelen pe de fo ka taa tile commencer ka fajiri se ni tile bɛ na bɔ o su bannen a banna o to kelenya la kana tila e ye tilefɛla to yen i m'o tila o n'an ye professeur faamu fila dɔrɔn de bɛ yen tile ani su et puis an ɲɛ b'o de la et puis jamanaw bɛ sɔrɔ dunan kɔnɔ i y'a filɛ olu b'o de kan han a ye taa enquête kɛ bani jamanaw bɛ sɔrɔ dunan kɔnɔ u ma i yɛrɛ bila k'a fɔ k'i bɛ su tila fila ye i bɛ taa jamana dɔ sɔrɔ jamanabaw dɔ sɔrɔ o t'o kan han kosɛbɛ o kama an ka calendrier bɛ fɔ ko ayiwa 100 francs ni si tɛ tiɲɛ ye $100 mais 100 francs tɛ tiɲɛ ye o ye ka i profiter an ka nafolo k'a nagasi an bolo a fan bɛɛ bɛ ka taa u yɛrɛ fɛ yen nɔ dɔw y'a fɔ n ye k'a kɔrɔ y'o de n'o tɛ 100 francs 100 tɛ 1000 de ye wa kɛmɛ 100 tɛ 100 de ye o bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ 20 de la n'i ko 1000 francs 1000 tɛ 1000 de ye wa o bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ 200 de la mais n'i ko 100 euros o bɛ taa cogo la n'i ko ayiwa 1000 euros o bɛ taa cogo la o sababa ye ala k'an bɛɛ a farama in tɛ tiɲɛ ye et puis dɔw ka ma o ye nin kan dilantigiw yɛrɛ fɛ yen nɔ franc français la o bɛ to a cogo de la fana o ou bien de i y'a ye o ye nin kan dilan farafinna u y'an faga han n'an ka ɲɛmɔgɔ n'u ma wuli k'i ɲɛ yɛlɛ voilà u belebele de b'an ka ɲɛ ala ka limaniya d'an ma donc a su la n'i y'a ye silamɛw kan ka ban ma tɔɲɔli dɔ de b'a kɔnɔ o bɛ kan ka fɛn min ti ta mala tɔgɔ de ko bitare wandalon petare wandalon ka fɛn ti paw fan bɛɛ cɛkɔrɔbaw bɛ sunɔgɔ la i baw bɛ sunɔgɔ la jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sunɔgɔ la mɔgɔbaw bɛ sunɔgɔ la denmisɛnw bɛ kan ka marifɛn ti sanfɛ ka tasuma ti fan bɛɛ e ala ni ɲɛ ala sago bɛ nin na wa ɲuman jumɛn nafa jumɛn de bɛ nin kɔnɔ jamana yɛrɛ ye fo ka mɔgɔw dusu kasi ala ka limaniya et puis wari de fana bɛ don a la ka tiɲɛ ten bon ala ka limaniya d'an ma nin bɛɛ lajɛlen de bɛ a la ni silamɛw man ka da kun min kan n bɛ kan k'o de citer wa hada n bɛ yɔrɔ min fɔ yan o tɛ fɔla ka caya dɛ parce que n ye dɔw ka baji dɔ lamɛn a ma diya n ye